Mnogi od nas čuli su za termin drugi Isusov dolazak, ali malo nas zna odakle to verovanje vuče korene i postoje li nekakvi opipljivi argumenti koji daju naznaku da se ovo zaista moglo dogoditi. Ja lično nemam jasan stav na ovu temu, ali volim da se informišem o svemu i nijednu misao ili ideju nikada u potpunosti ne odbacujem. Posebno je zanimljivo što je mit o drugom Isusovom dolasku povezana sa jednom mistikom koja već dugo muči mnoge istraživače, a ona je mračni srednji vek i čuvana hipoteza o tome da se nikada nije ni dogodio. Da li su ove dve stvari povezane ili ne, je ono što mene najviše intrigira. Pored toga što sam oduvek bio sumnjičav prema zvaničnoj priči o razvoju civilizacije, koja cveta u drevno pa i antičko doba, a onda bukvalno ulazi u potpuni mrak srednjeg veka i na sve to resetujući vreme na 0. godinu. Vrhunac svega je kada nailazim na ozbiljno misterioznu stvar. Reč je o italijanskoj staroj galeriji Umberto i sjajnom istraživaču Frederiku Dodsonu. Naime, verovali ili ne, na galeriji Umberto u Napolju, na slikama iz 1800. na vrhu iznad ulaza stajalo je vreme Anno DCCCXC ili vam 890. godina. 100 godina kasnije, nijotkuda, pojavljuje se oznaka M koja označava 1890. godinu. Priznaćete da ova promjena zahteva nekakvo objašnjenje, jer ispada da su naši preci opušteno prolazeći pored galerije svakog dana gledali u godinu 890. A da niko ne postavlja pitanje zašto 1000 godina manje. Posebno upamtite ovaj detalj vezano za 19. vek i 1800. godinu. Jako je važno. Preporučujem svakome da pažljivo iščita dugačak članak, link će biti u opisu, jer reč je o ozbiljno objektivnom istraživaču koji je potrošio dosta vremena istraživajući ovu priču do tančina, pokušavajući da nađe manu i dokaže da je reč o prevari. Međutim, jedino što je uspeo je da još više posumnja u sve, jer su i podaci o zvaničnim arhitektama koji su gradili nekako nedorečeni, sumnjivi i menjani. A da stvar bude još luđa, od 100 slika trga gdje se galerija nalazi iz 19. veka, uglovi kao da su birani da se prikrije galerija kako bi se utvrdila istina. Sljedeća po meni neverovatna stvar su sami novčići. Zanimljivo je da su u prometu u isto vreme kružili i oni gdje se jasno vidi da umjesto jedinice stoji slovo I ili J, što je opšte poznata skraćenica za Isusa, Jesusa i tako dalje. Na ovom novčiću iz 1621. godine jasno se vidi da početna jedinica nije ista kao i krajnja, što je znak da se radi o drugom simbolu, a tada poznatom po oznaci Isusa. Dakle, 621. godina od Isusa. Zatim novčić poltura, gdje je 700. godina nedvosmisleno odvojena od simbola ispred, koji se i vidi da ne pripada numerologiji već simbolu. Zanimljiv je i ovaj jedan peni. Ako se zagledate, jasno ćete vidjeti da slovo i način kako je finalno više uglačano i obrađeno od ostatka broja 800. Pored toga postoji dosta novčića iz tog vremena na kojima se vidi da se jedinica u to vreme već pisala kao i danas. Ima dosta ovakvih primjera. Poltura iz 696. sa jasnim drugačijim I. Ova hibernija je možda i najočiglednija kovanica sa izraženim J kao Jesus. Međutim, početkom 19. veka, koji dobri poznavaoci istorije smatraju za početak modernog doba, jedinica postaje očigledna, a sve naznake o simbolici prvog simbola prestaju da se kuju. Dakle, opet 19. vek. Znam da ste sada zamišljeni jer sam prošao isto. I vreme je da povežemo resetovanje vremena, pojavu Isusa
i nekih delova iz Biblije koji predviđaju povezane stvari. Primetili ste da većina naroda kroz zvaničnu istoriju prvo poimanje svojih starih vladara počinje oko 8. ili 9. veka, a da se današnje države formiraju lagano od 12. U prvih 800 godina od Hrista čini se da se ne događa ništa posebno veliko. Objašnjenje je da se Rim urušavao lagano i dugo, a hrišćanstvo širilo, međutim period od 800 godina deluje nerealno dugo. Ako su se tada ljudi rađali ranije, a jesu, u 800 godina imamo blizu 50 generacija tišine. To nije mali broj za jednog kreativnog čoveka. Međutim, ako se pojava Hrista i pad Rima odigrao relativno brzo i realno u periodu od 100 godina, što je logično, jer moja generacija u tinejdžerskim godinama, što je pre samo 25 godina, smatrala je i vidjela je svet očima da će Amerika apsolutno vladati narednih 100 do 200 godina. Za samo 25 godina od tada svet se mijenja i postaje multipolaran, a Kina i Rusija postaju sile. Dakle, stvari se mnogo brže događaju. Sad idemo još dublje u zečju rupu. Biblija predviđa milenijum Hrista ili vladavinu Hrista koja će trajati 1000 godina. Ona je nastupila onog trenutka kada je Satana poražen i bačen u najdublje dubine i zatvoren za narednih 1000 godina. Taj period zove se i Velika nevolja, nakon koje je Antihrist poražen i bačen u najdublje dubine. Preterizam je struja u hrišćanstvu koja smatra da već živimo u doba proročanstva. Ovoj tezi ide u prilog svrgavanje Julijsko-Klaudijevske dinastije ili ozloglašenog cara Nerona, koji bi bio oličenje Satane, ako se proročanstvo već tada odigravalo. Nakon toga, svi oni koji su bili uz Hrista za vreme velike nevolje, a ubijeni su nakon bacanja Satane u bezdan, vaskrsavani su u anđele, koje danas nazivamo sveci, otuda sveci, a novorođeni dobijaju šansu da pokažu da li prihvataju vladavinu Hrista. Međutim, pominje se i drugo uskrsnuće ili drugo oživljavanje, koje sledi nakon vladavine Hrista od 1000 godina, kada se sveci ili anđeli i Hrist povlače i puštaju Satanu da dobije novu šansu da odahne malo. Koliko je to malo, nije naznačeno, ali u odnosu na 1000 godina vladavine Hrista, malo bi bilo u stotinama, što nas nekako dovodi u moderno vreme i masovno uništenje i smrt 100 miliona ljudi od unapređenja vojne tehnologije ili vam nakon 19. veka, kada prestaje vladavina Hrista. Ono što isto već duže vreme istražujem je pitam ljude da li njihove porodice prenose sećanja o svojim precima iz ranog 19. veka. I zaključio sam da velika većina ima jako tanko znanje o 4. generaciji, o 5. generaciji još manje, a o 6. maltene niko. Što nas dovodi u jako čudnu poziciju jer govorimo baš o vremenu početka ekspanzije modernog doba ili vam 19. veku. Nijotkuda pojavljuje se nauka koja do tada nije postojala, kreću nesrazmerno krvaviji ratovi, a ljudi se mahom ne sećaju svojih predaka iz tog početnog perioda uopšte. Međutim, da bi proročanstvo iz Biblije bilo potpuno, a ono glasi da ostatak mrtvih neće živjeti sve dok se 1000 godina Hrista ne završi, neophodno je drugo vaskrsnuće ako smatramo da živimo u periodu proročanstva. Da bi se ono desilo, potrebno je da se oživi novi veći broj ljudi koji nisu živeli za vreme vladavine Hrista, i to u trenutku 19. veka. Neverovatno, ali osnovna karakteristika modernog doba, doduše nešto kasnije, je ogromno povećanje broja ljudi, zar ne? Posebno u 19. veku imamo i brojne naznake ogromnog broja siročadi i slika dece koje rade u fabrikama koje očigledno nisu njihove visine.
Imamo i poznate slike bolnica sa dečijim inkubatorima. Pazite, stoji dečiji inkubatori sa živom decom. Kako ovo uopšte objasniti, osim da je neko nasumično u tolikom broju u to vreme rađao decu, da bi ih tek tako ostavljao u bolnice? Moguće, ali čudno. Ova fotografija je jako zanimljiva jer pokazuje ogroman broj ljudi koji na praznoj poljani usred ničega ulaze u zgradu koja deluje kao iz budućnosti. Kada se na ovo doda da je glavna odlika satane žig zveri ili da ljudi prihvate njegovu vladavinu u vidu traga na ruci ili glavi, ima logike u rezonu da trenutno živimo u periodu nakon završetka vladavine Hrista, koji je počeo od 19. veka i bliži se već nekih 200 godina perioda kada je Satana pušten da odahne malo. Ko zna? Iskreno, dobri moji, ništa više ne otpisujem. Ono što je dobra i pozitivna stvar u čitavoj ovoj priči je da je Satana pušten da odahne malo, što znači da se bliži kraj tog perioda, nakon čega bi novo doba Hrista prethodilo novom zlatnom periodu čovečanstva. Ma koliko sumnja u sve, voleo bih da se to zaista tako i desi. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili nove zanimljive objave. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.